এই এথিনটা কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড আছে ভাঙিলা ভাঙিলা পরে এইটা হচ্ছে মনোমর এটা রিপিট হয়ে যাচ্ছে এটা মনোমর মানে সিঙ্গেল ইউনিটটা পলিথিন দ্বারা এথিন র পলিমর পলিথিন নয় পলি এথিন পলিথিন জানো জানিছি এটা কাল পলি এথিনটা ହେଲା স্যাচুরেটেড টা মিশন ভাঙি এই মনিট এটা স্যাচুরেটেড টা দিয়ে দো ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହେଲା ତା ଦିଗ୍ଲ ନାଟା କାଟଲେ ସେଇ ପଲିଥିନ୍ এটা কোন পଚାର ଜାଣିଛୁ କି ଦିଗ୍ଲ ନାଟା କାଟାଲିଷ୍ଟ ରେ କୋଉ ମେଟାଲ ଆଟମ এটা କୋଉ ମେଟାଲ ଆଟମ ତାହେଲେ କୋଉ ମେଟାଲ ଆଟମ ହେଲା ଟ୍ରାନଜିଶନ ମେଟାଲ ଦେଖାନି ଟ୍ରାନଜିଶନ ମେଟାଲ ଦେଖାନି ଏଠି ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଲା आणि ଯେମିତି କିଏ ରହିଲା ସିସ୍ ପ୍ଲାଟିନ ରେ ପଚାରିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ କିଏ ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିନା ପଶୁନି ବା ତା ପଚାରିବ ଯେ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟୁମର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କୋଉ ମେଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ର ୟୁଜ ହଉଛି ପ୍ଲାଟିନମ ଜିଙ୍କ କପର ନିକେଲ ପ୍ଲାଟିନମ ହେଲା ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝାଉଛି ଏବେ ଘୁରେଇ ବୁଝାଉଛି ହେଲା एक नंबर वाला 3 नंबर हैं तार लिखो तार लिखो देखो তোমাদের চাই এই কম্পাউন্ডটা বলতে হচ্ছে কোটি করছিল মনে করছি মনে নাই কোন মনে নাই ইলেকট্রনিক এক্সপেরিমেন্ট করছিল মনে করছি পটাশিয়াম ডাইসিয়ারিনো আর্জেন্টেট 1 এটা ইউজ हुए কোনটি ପାଇଁ না এটা সিলভার রইলা ডিউরিং ইলেক্ট্রোপ্লেটিং মনে কইলা না পড়িলো দিলি ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ରେ কমপ্লেক্স টা ইউজ হচ্ছে সোনার ପାଇଁ ইলেক্ট্রোপ্লেট কলা আছে ହେଲା ସୁନାଟା ଖାଲି କଣ ଦବ ଉତ୍ପାଦନ ସୁନାଟା ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ଏ ଏ ୟୁ ନା ରୂପା ଦିଟା ୟୁଜ କର ରୂପାଟା ସୁନା use land and animal ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବରଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ୱାନ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ କଣ ଶୁଣ ତମକୁ ଦେଇଥିବ ଜିନିଷ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ର ମେଟାଲ ଆଟମ କି ଜାଣିଛ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ର ମେଟାଲ ଆଟମ ହଉଛି ଆଇରନ୍ କଣ ଆଇରନ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଖାଆନ୍ତି ରକ୍ତ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ ଜାଣିଛ क्लोरोफिल क्लोरोफिल सेंट्रल एटम क्या है मैग्नेशियम ହେଲା ଆଉ ଯଦି ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇଥିବ ଭିଟାମିନ B12 ବୁଝିଛ ଏଠି ଥାଏ କୋବାଲ୍ଟ ତା କୋବାଲ୍ଟ ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ଆଇରନ୍ +2 ଇଦମତି ମନେ କିତେ ମନେ କଥା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ର +2 यार कोबाल्ट ର +3 ହେଲା ଭିଟାମିନ B12 ଏତିକି କୋବାଲାମିନ କୁହାଯାଏ ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଭିଟାମିନ B12 ଭିଟାମିନ B12 ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏତିକି କୋବାଲାମିନ ତା କୋବାଲ୍ଟ ଭାଇ लो এইটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই পাঁচটা
ଏବେ ଯୋଉଟା ଲେଖଉଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଭଲ କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ରଖିବ छह नंबर लिखो क्वालिटेटिव एनालिसिस 6 नंबर लिखो 6 नंबर क्वालिटेटिव एनालिसिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम EDTA calcium magnesium EDTA used for estimation of hardness of water water ଟା କେତେ ହାର୍ଡ ଅଛି କୋଣ ହାର୍ଡ ମୃଦୁ ଜଳ ଖରା ଜଳ ପଡିଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ପଡୁଛି ହାର୍ଡ ୱାଟର ସଫ୍ଟ ୱାଟର ହାର୍ଡ ୱାଟର ମାନେ ବରଫ ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକା ସଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫ୍ୟାଲସିୟମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଭଲ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ अरे सॉल्ट पकेले ଭଲ ସଫା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ ୱାଟର କୁହାଯାଏ ହେଲା ତ ହାର୍ଡ ୱାଟର ର ମେନ୍ କାମ ହେଲା କାର୍ବୋନେଟ ଯଦି ଥାଏ ସଲଫେଟ ଯଦି ଥାଏ କ୍ଲୋରାଇଡ ଯଦି ଥାଏ ଏଟା ହାର୍ଡ ୱାଟର ମୃଦୁ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଡିଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ ମୃଦୁ ଜଳ ଦି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ इसलिए होते देखो ना बेसिक देखो ने बोला ले दे ये 5टा इम्पोर्टेंट 5टा इम्पोर्टेंट तो जोटा इम्पोर्टेंट मैं लिखि देछि आ मन रखिबो बहुत थोड़ा ये क्वेश्चन पचारिबो शॉर्ट क्वेश्चन में उत्तर आए बोलते कंपल्सरी अरे छोट कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा नंबर अछि अरे बुझिबो तापर देखिबो क्लोरो क्लोरो क्लोरोफिल को करे तो अरे क्लोरोफिल को करे अरे क्लोरोफिल को करे सबुज कणिका कौन कर तो कर गया हां जाच तो गछर खाद्य प्रस्तुत करिबारे साहाय्य हुए आलोक शोषण आलोक श्लेषण संश्लेषण हुए आलोक श्लेषण बोलते आलोक श्लेषण तापर देखो मेटल कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हमें कौन बाई पढ़िबा बोले ଏବେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ନେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ମେଟାଲ या सहित धर ମୁଁ କ୍ଲୋରିନ ଲଗେଇଛି ଆମେ ବୁଝି କ୍ଲୋରିନ କଥା क्लोरीन गुडा होची मोनोडेंटेट लिगांड एई मेटल एई हम सीओ भी सीओ भी मोनोडेंटेट लिगांड को गुडे बने छु एई मोनोडेंटेट लिगांड माने साइंटिस्ट माने देखिले
क्लोरीन ଆଉ କୋବାଲ୍ଟ এই সম্পর্ক কার্বন মনোক্সাইড রহিলা কার্বন মনোক্সাইড মানে এই যে মেটাল কার্বনিল বন্ডটা টু স্ট্রং ও ঠিক আছে এটা এক হবা কথা এটা দুই হলে চলিব হরটিক্যালি পরে কার্বন করে যদি এইটা এক হেই দিব এই বন্ডটা ধর 100 স্ট্রং হই দিব 100 টাইমস এটা বন্ডটা রিজেক্ট দিব তো এই যে কমপ্লেক্সটা রহিলা ভেরি মচ স্টেবল হঠাৎ কাইয়ে তো মনে রয়েছে এটা মনে রয়েছে যে তো ଗୋଟେ লোন প্যাড হଉଛି ଗୋଟେ লোন ପ୍ୟାଡ୍ ହଉଛି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବାର ସେଟା କାରଣ କଣ ହଉ ଭାଇ ଅକ୍ସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ସେଠି ଭିଡିକି ନେଇ ଆସିବା କଥା ବୁଝି ଏଗୁରା ଅଛି ଅଧା ବୁଝି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନେଗେଟିଭ କୋନ ସେଟା କହିବୁ ଏଇଟାରେ ସାରି ଅଛି ଏଇଟା ସେ କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଯେକୌଣସି ମେଟାଲ ଆଟମ ନେଇଛି ଏଟା ମେଟାଲ ଆଟମ मेटल कौन थिबो ना भाकांड डी ऑर्बिटल बिना तार भाकांड डी ऑर्बिटल तो मन दे बुझि दियो যদি ন বুঝি পাইলে কমপ্লিট ଆମେ CO ଟା କୁ କହିଲେ লিখা CO ভাই এমনি ଦେଖିବା ସେ পেপার পড়ো CO দেখুছি CO এটা হলো লিগ্যান্ড তাহলে ଆମେ পড়িছে লিগ্যান্ড কোন করিব ইয়ার লোন পেয়ার তা ডোনেট করি দব যদি ডোনেট করি দেলা এটা কোন বন্ড হলা লিগ্যান্ড মেটাল সিগমা বন্ড হলা এটা কি বন্ড বলি কইছি বুঝি পাইলো ফার্স্ট কেস বুঝি পাইলো এটা তো সিঙ্গেল বন্ড হই গলা এটা সিঙ্গেল বন্ড হই গলা হউছি কোন তোমার যদি মনে থিবো এই কার্বন আর অক্সিজেন ভিতরে তো এমআরটি যদি তুমি আরো বর্ষ পরিচিত এই মানে মলিকুলার অর্ডার ডায়াগ্রাম মনে পড়ছি সিগমা সিগমা স্টার পাই পাই স্টার ହେଲା ସିଏ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା କଣ ନା କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିତରେ ତାର पाई स्टार ऑर्बिटल पाई स्टार ऑर्बिटल आउ कोन हबो जो मेटल अछि मेटल लगे सेटा बहुत के इलेक्ट्रॉन थिबो कोडी बुझा देछ हम मेटल याटु से इलेक्ट्रॉन नेछि तो मेटल निजे बुझिबो तो हबो कोन लेकिले मेटल पाखरे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थिला सीए कोनी कोन करिवो एई सीओ कार्बोनिल को डोनेट करिवो प्रकृत रे या को दबा कथा यार जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थिला ये आकु देइते तो एई जो प्रोसेस ता एई जो बॉन्डिंग ता याकु कुआ गला बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग বা মেটাল কার্বনিল বন্ডিং হয়ে যায় মেটাল কার্বনিল বন্ডিং বা আপনি ব্যাক বন্ডিং भी कहा जाए বুঝবেন ব্যাক বন্ডিং মানে কোন ये দেই সাইলা দেলা ये পুনি গলে তাহলে এই ব্যাক বন্ডিং যোগু এই যোগটা एक्चुअली কোন হবারে ଥିଲେ পাই বন্ডিং টা হলা এটা পাই বন্ডিং রে কোন हुए ऊपर आउ तळ ओभरलैप हुए हला और এই ব্যাক বন্ডিং যোগু তুমি দেখিব প্রকৃত রে হেলা কোন এটা মেটাল मेटल और सीओ ভিতরে এটা সিগমা বন্ড আউ গোটে কোন হেলা মেটাল আর सीओ ভিতরে গোটে বায়ে বন্ড জেনারেট কোন জেনারেট হলা পাইলো তা মানে एक्चुअली এটা কেতেটা বন্ড দুইটা বন্ড তা মানে সেইটা সব কিডনিটা বন্ড রে কাম দিয়েছনি তাহলে এটা সব কেতেটা বন্ড রে দিয়েছনি তাহলে ক্লোরিন তো ব্যাক বন্ডিং করি পারিবনি ক্লোরিন তো ভাকান নাই ভাকান পাই স্টার নাই সে করি পারিব না যেহেতু କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଝି ପାଇଲ ତାକୁ ମେଟାଲ କାର୍ବୋନିଲ ବଣ୍ଡିଂ କରାଯାଏ ବ୍ଲାକ ବଣ୍ଡିଂ କରାଯାଏ
বা ତାକୁ synergic bonding ବି କୁହାଯାଏ synergic bonding বা scene bonding ବି କୁହନ୍ତି इलेक्ट्रोलाइट कौन-सा को जाएगा कौन ये ना तो वाटर में क्या पड़ता कार्बन वाटर में तो अच्छी एक तो एक रे आठटा चारटा मुझे कार्बन सियर डोनर की मतलब वाटर जो ऑक्सीजन में तो अच्छा लगा जाते हो और अगर छोड़ा लोग भूरी मुझे आपको मैं पता अरे खाइबा नहीं तो बिरयानी में ऐसे पकड़ मान मान कोई हो तो अनिल अम्बानी करने को नियम से बिरयानी सबको दे दो पड़ा ऑप्शन ना छोड़ को तो भूल जाता है तो भूल की तो बुझे ना खाली गोटे कॉन्सेप्ट मन रखिबो जे कार्बन मोनोऑक्साइड फटांड 5 तार रुजा ହେଲା ଲେଖା ତ ଡାକ୍ତର ବି ଦେଲେ હવે ବୁଝି ପାର ତ કોન્ટેક્ટ સ્ટ્રોંગ होला सीधे घरे कोचिंग को दिया हमें तो दूसरे पढ़ने का मिलेगा ना बॉन्डिंग का प्लान एक्टिव आछिबो अरे डेली मोटर डेट पूरे एकदम मिलते हैं प्लान हां गोटे दिन वेयरनेस लिखिबो गोटे दिन पीपीटी लिखिबो गोटे दिन सीएफ लिखिबो गोटे दिन सकाल उठलो बड़ा কথা কই सकाल उठलो आपण छोटी छि तीन चार घंटा पढिबो ना सुपर सेशन में रखिबो बुझिला 5 घंटा गाडी आ और सारा पढिबो तो गला रास्ता बुलियो ना आत्म तृप्ति रे बुलियो तू बोलो रे बोलो दसरा रे कौन बोलो वार्ता कर बोला का साइड नो बोलो नहीं हमें नहीं गरबा काटी ना की कोई इधर नहीं खेले इते बंगाल से एक बाजी फटो में होते बंगाल में फटो में बिजनेस में ये फटो में फटो से बहुत फटो समय में फटो में शीघ्र आंकड़े हमारी टाइम में हां हमारा ऐसा और में इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तो बाबा बोला कुछ
ସେମିତି ମେଟାଲ କାର୍ବନ ଯୋଉ ଲାଇନ ଲାଇନ ତ ଦେଖିବୁ ଯେ ବୁଝିବା ସୁବିଧା ଦେଖ in metal carbonate in metal carbonate in metal carbonate the metal carbon bond carry the metal carbon bond carry both sigma and pi character both sigma and pi character both sigma and pi character pi is the pi was pi second like sigma bond formed by sigma bond formed by sigma bond formed by donation of a lone pair donation of a lone pair of carbonyl carbon into vacant d orbital of a metal into vacant d orbital of a metal vacant d orbital of a अब देखो the pi bond is formed by the pi bond is formed by donation of is formed by the donation of electron pair the donation of electron pair donation of electron pair from the field d orbital of a metal from the field d orbital of a metal into the vacant pi star vacant pi star vacant pi star anti-bonding orbital of carbon monoxide anti-bonding orbital of carbon monoxide जो सिनर्जिक टर्मটা দেখিনি सिनर्जिक टर्म মানে জানছো না सिनर्जिक মানে হଉଛି যেତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ମିଶି ଗଲେ ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଲାଗେ ସିନର୍ଜିକ ବଣ୍ଡିଂ କରେ ସିନ୍ ଟର୍ମ ଆସିଛି ସେଇଠୁ ସିନ୍ ବା ସିନର୍ଜିକ ବଣ୍ଡିଂ ତା ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 1 କିଲୋ ଜୁଲ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 1 କିଲୋ ଜୁଲ ଦରକାର ଯଦି ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିଦେବି 3 କିଲୋ ଜୁଲ तो से कौन प्रकृତରେ जेतु मेटाल कार्बन के वर्तमान डबल बॉन्ड ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ सिंगल बॉन्ड इंडिविजुअली एटा 1 1 होबा କଥା तीन टाइम डबल बॉन्ड जेतु 2 किलो अरे छोट बड़े स्टोरी पढ़ नथिला कि बाड़ी भागी दो छोटे बिका लागो दोपरे मिसे गेल एबला କଥା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଫ रिएक्शन में आगे देखो अब देखो 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 क्या है तो रिवर्सिबल देखिए रिवर्सिबल दो
अच्छा कहूची শুনো এটা হচ্ছে ଗୋଟେ মেটাল ଥିଲା রে m প্লাস টেন এটা লিটার আসিলা আসলা পরে আমি চার্জ দেলা তো এই কোটা আমি বাহার করব এটা কি করা যায় এই k1 টা রইলা k1 টা তুমি ইকুইলিব্রিয়াম করে দিব ফরমেশন কোশ্চেন করবে এটা যে থিওরি হচ্ছে এটা यार ভ্যালুটা কেমনে দেখো m m প্লাস র মোলার কনসেন্ট্রেশন ডিভাইডেড বাই m প্লাস 3 ଆଉ m মাইনাস ର কনসেন্ট্রেশন ହେଲା k1 বানাইব k2 କେମିତି ବାହାରିବ m m ଟୁ ପ୍ଲସ ଚାର୍ଜ କମ କମି ଯାଉଛି ଆଉ ମାଇନସ ଗୁଡା ଆଡ ହଉଛି mn2 ର ପ୍ଲସ दाला l ର ମାଇନସ କେତେ କେମିତି ବାହାର କରିବ mn3 mn2 ର ପ୍ଲସ l ମାଇନସ ହେଲା એટલે ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଓଭରଅଲ ରିଆକ୍ସନ ଏଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ more the value of k जो रिएक्शन रे k value अधिक आइथिबो more stable that compound ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ଆଇଥିବ ତା ସେ compound ରେ stable ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଏଇ जो k ଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି जो k ଟା ଏଟା तो k ଟା k ରେ kuma बीटा भी कहते बा ताकू ओवरऑल स्टेप वाइज क्वेश्चन करे ओवरऑल स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो के ना बीटा बोली पड़ा जाए एटा केमति पढ़ा जाय सुनो केमति पढ़ा जाय सब वैल्यूटा खाली मल्टीप्लाई करथि हमने k1 k2 k3 जेटा देखिबो ହେଲା ଧର ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଦେଲା k1 କଥା ଧର ଧର କହିଲି 5 এইଠୁ এই ଭଳିଆ ହେଲା ଦେଲା 7 এইଠୁ ଏଇଆ ଦେଲା ହେଲା 9 ତାହେଲେ ଆକୁ ବି ସବୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟେବଲ କୋଉଟା ତାହେଲେ କୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା এই କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା ବେଶୀ ବୁଝିଲ ତ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡେ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟା ତିଆରି ହେଲା ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କନସେପ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା ऐसा और बोलिए और बोल दो এই পাশে তো হলো এই সদস্য করে এটা এরকম অবস্থা আমরা দিলে সেটা কি বুঝতে ঠিক কমনি এ আলোচনা করব বলেছি কি কয়টা কথা সিনিয়র দিব সিনিয়রটা আছে দেখো से आप लोग ऐसे कुछ छोड़ दिया सीनियर है ये जो नाम भी नहीं है बोल दो फोटो तो नहीं है दिवेली और गाली लो बड़ा नहीं है क्या पूरा बोलो ओलिका 25 ला तू साथ में नहीं अरे जो मुझे बात करेगा
ହେଲା ରିଲି ये एटा खाली लिखि जाओ सेटा बोलते हैं कि से बही काटी से ये ले लेछि तो जानि थाओ ये लिखि लो EAN या माने होछि E for effective A for atomic N for number কি লাগুছে রে effective atomic number तो लाइन लेखा effective atomic number को ना फॉर्मूला कैसे लिखा तो effective ये of a vector in a complex ये of a vector in a complex is the number of electrons present the number of electrons present in the metal ion plus the number of electrons plus the number of electrons donated by the ligands and formula item what is EAN is equal to J minus 6 plus 2 into N final formula oh yeah Z होची atomic number of metal X होची oxidation number of metal N टा होची number of lone pair number of lone pair donated by ligands जेमिति छुआ बेले ऑक्टेट रूल पढना थिलो ये रूलटा होची सही भलिया तो मेटल माने चेष्टा करो मेटल ट्राई टू गेट जो मेटल का रहिला ट्राई टू गेन EAN और इट्स स्टेबिलिटी बाय मेटल गेन करो એટલે જો EAN નો વैल्यू ता आए मन भी दाओ प्लस स्टेबिलिटी केमति गेन करिवे by gaining electron of PC of electron of PC electron concentration of Krypton 36 आगो ना बोल ना Krypton xenon radon 36 एमाना concentration हो ताले ट्रांजिशन मेटा दिबे एटा एग्जांपल को यूज करिवे मारा FeCN6 देख लेबे अरे FeCN6 माइनस कर देछि हम कहछि यार EAN काढो केमिति काढिबी खाली नजर पकड़ दियो केमिति काढिबी एफिशिएंट है आप कहछि EAN काढो EAN केमिति काढिबी आयरन Z एटम नंबर केते आयरन नो आयरन केते 26 गोसिनो केते हला यार ऑक्सीडेशन नंबर तमे काढिबो यार 2 हबो प्लस 2 टा फॉर्मूला अछि एटा होछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड माने शेयर केते कला हेदबो केतरा 6 टा ऐसा कोन देला 26 प्लस 12 कार्बन केते देला 36 तो ये कोन स्टेप माने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं स्टेप होतो आपण कोन दोछ CO NH3 whole 6 plus 3 आई देखो होला एटा 27 minus 3 plus 2 into 6 एटा 36 याला ये ना देखता हूं ना तो ये से दबाए ग्रुप रे पठे लेबी सारा क्वेश्चन और यहां समझते डेली जहां जहां गया हो डेली डेट पके की दिन की कैसे छुट्टी नंबर डेट पके की लिख के ले आसी हां फोटो दे डेली फोटो दे डेली फोटो सिरा के तमे कोन 15 रे आसीबो थोड़ा फेंट पड़े
ଆରେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ବହି ଅଛି ପାର୍ଟ 1 ଟା ଦେଖିଲୁ ଅଛି।